تقول كبار كيسان وندي كيسان ربي يا ربي وبركة دينا والنبي كيسان ربي بركانو فتاو نرجع بتاسي ربي نفتيسو يا دمرادسي لا شيء كينا دقيتي برا كينا يا دقلبي كينا قلمان بوته قلمان ربي وقلتيسو وجزاكم الله خيرا شكرا جزيلا. ما شاء الله سنتك تحفتنا سنة الشكر كان جلو كان أستاذنا في كنمو من قبل كنا شيخ خليل لو كنا بجتنا فليكن بمشكورا وما جرى. جمال أفجابسي كرورا باسي من كسي وانا وجود روتين كنين الروما وجادوتي تموري حركة روسي كيوسي درا من كسي Syekhana Yasin Hasan Afwan Syekhana Hasan Syekhana Fatih Syekh Sa'id Abdul Rahman Syekh Abdul Salam Hadi اسمه لا يفهم أستاذ مصباح كمال جلو أين يلاد Ustaz Sudah Ridwan Hamid Ridwan Ustazah Huda Nazim Ustazah Huda Nazim Ustazah Hafsa binti Tamam Sudi Tahir Syekh Hafiz Yahya Syekh Hafiz Yahya فليتفضل مشكورا ومأجورا. تكبير. Kisah toko hangga sadii kan baan jechuudha. Toko hangga sadii kan baan Samir Muhammad Bukata Kufaa keessa qabxii 99 shanfiluudhaan kan tokkoffaa bahe. Takbiir! Samir baadhatu wal barsiisaa. سمير ما شاء الله. الله أكبر. عمار مصطفى الله أكبر. قسم سيدك وشنفلودان لما فاجر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. الفريق ذاك سيدك وشنفلودان سلف فاجر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. هذا ميجر راكان القرآن فضل أمر الله يا الله أمر الله يا الله. أجيب مكان موصل بسالم تقف بيجاني أمر الله هذا ليك إسائي كنا أسجوا كاني جاني. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. يوسف هذا ليك إسائي يوسف كان فيتان ما شاء الله. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. كان تكفر مائرة mereka Allah telah kekufuran kekufuran batin mereka Abdullah tapi sangat kami kekufuran surah kekufuran batin. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.
Imran Sheikh Jihad kapten saddeetami lama tuqa afur fiduudhaan lammaffaa baay'atan. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilyas Saifu saddeetama tuqa jaatamii afur fiduudhaan sadaffaa baay'atan. Takbir. Allahu Akbar. Kan selesai ayat mungkin aja tu sebelah ini. Ilyas menjadikan ijam min ardi Quran yang hafadha. Takbir. Segala saya ejesan nama anak dulu dek maladi. Allahu Akbar. Ilyas Saifu Faisal Junaid bukan mufayir kan presiden tua Quran Abu dari Maisudan kan tukufai bukan mufayir. Takbir. Allahu Akbar. Faisal Junaid. Allahu Akbar. Masyaallah. Takbir. Takbir. Ina akmal lama fatin baat kutar lama fasara sekarang tu tidak saja bulan lama fatin baat. Ina akmal. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Syahid Amin terbatas untuk segi film cerita Bajra Darul Taji. Takbir. Allahu Akbar. Masyaallah. 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 Sekarang aku melihat itu kita. Kita serfara Hasan Yasin saddeetami santuqa saddeetami torba saddeet torba bulan tokkoffaa kan baate Hasan Yasin فلتتفضل مشكورا ومأجورا. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. نصر أحمد لما فابورا كابتن كمي الشدي تقوم بوران لما فاباته تقول مثلا نصر أحمد. نصر أحمد. نصر أحمد. الله أكبر. أنتم عايزين يا رب Selim Hussein kapten saddeetami tokko sanfuru dan serfa baate. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Aku melihat kan Allah labangan berapa Faisal Junaid kapten sagaltami santuqa sanfurura akabaru waligalat tukuffa bayda. Faisal Junaid takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Lamma fakan bay baraka Abdullah pembate afwan membaca nama pembate kapten sagaltami tukuffa akan waligalati dengan baraka Abdullah lamma fabatil. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Yina akmal amizul tadi serfa kambat kapi masyaallah. Masyaallah. Sagal tamu serfa bahani kirani ani kapi kalman karang waktu itu berapa kaidah kaji berapa kaidah putra kaidah Jana Abdul Muhammad Jana Abdul Hasan Muhammad Abu Qadir masyaallah karaba Fadil Hanif Farman Fadil Hanifa Bilal Muhammad Kabir masyaallah Adnan Ibrahim masyaallah Ahmad Jabal Bangaca masyaallah Naif Jabal Bangaca Abdul Aziz Rayyan Nuru Isa Ami Ahmad Ridwan Nadia Frida Feruza Abdu Jitu Faisal Yusra Abdul Hakim Sumaya Zainu Abdul Samad Sumaya Saifu Iduki Rifa
إيديك مفتاح حمزة رشاد مهاجر رشاد فرحان مبارك سليمان تكبير الله أكبر سليمان الله أكبر مستري طاهر زبير ما شاء الله زبير محمد ثاني الله أكبر جفار زاكر نور رشيد أنس أميد حمزة سلمان بلال أول عمار أحمد مصاب طاهر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنس حميد بدرة مدير جهات سجاد فرحة بدوي إكرام خالد مفريات ياسين حكمة يوسف حياة الوي نيمة طيب بهارتي عارفة نجاة أحمد آليا كريم تكبير إلهام الله أكبر جميعتني الله أكبر الله أكبر إلهام أول رحمة رضا أمير عبدو خالد رضا حكمة ناجي تنزيلا سبسي ربا جمال كما كاتب لك Sagantang lagi ni makasih. Mulai kan terhubung Zuri salatu wa sagantang di ayat itu sagantang ini apa? Ada keseluruhan ni? Masih tukang. Takbiran musimat tulis. Takbir. Karanu banabe takbir. Masya Allah. Pada segala depan nanti Dr. Jafar takbir. Takbir. Allahu Akbar. Sayyidi Ratanu Baka Wan Kana Rabbi Rajul Bargarun Wan Fatih Bin Khalafasu Sabu Amma Sayyidi Matubebe Nagan Syukran jazilan Jazakumullah khairan wa ahsanan jaza Masya Allah Zafari Lafi Sofia Muhammad Nuruddin فليتفضل مشكورا ومأجورا Abjo Nagas Burtukan Garawal Tajid Yokana Unira Bakka Wan Furung Desa Garawal Tajid Badasa Gumacha Kore Waniti Engineer Khalid Butaka Garawal Tajid Haji Ahmad Garawal Tajid Haji Ahmad Ali Syekh Taha Hasan فليتفضل مشكورا ومعذورا بارك الله جزاكم الله خيرا خالد ولكن خالد ما شاء الله Abjo Abbauli Syekh Samir Abdurrahman Salma zikrina wa perkara Syekh Samir Abdurrahman Asijir jatuh Syekh Jabratul Umar
masyaallah, masyaallah. Muhammad Kadir, Tansulah Muhammad Kadir. Muhammad. Korban irra badhaafamtoonni korban irra Khadija Dabbabe. Khadija Dabbabe. Hafidha Allah. Bukan segera terjadi. Masyaallah. Direktur kayaknya sejuk. Muhassan Abang Siti Muhassan Abanaga. Masyaallah. Masyaallah. Ridwan Hamid. Saya jelas. Asma? Masyaallah. Ridwan Hamid Fadil negara kami. Abdullah Syekh Khalil. Abdullah Syekh Khalil. Abdullah Syekh Khalil. Ahmad Abbauli. Ahmad. Rashad Abba Milki. Rashad Abba Milki. Rashad Abba Milki. Masyaallah, masyaallah. Zakir Nuru. Zakir Nuru. Zakir Nuru. Asma Zakir. Asma Zakir. Ejaan Sudan badhaasa haadholita. Badhaasa haadholita. Faatuma Galaan. Faatuma Galaaniif umrii manguddummaa kanaatiin Quraana garamuun isaanii waan nama ajaa'ibeen deemu. Waan nama ajaa'ibeen deemu. Ajaa'iba Rabbiiti. Ejaan Sudan haadha Gaalib. Haati Gaalibis Allah. Faatuma Mir Khadijaan Taajureen Hanaan nama meeqa jiru haadha Gaalib waamna jabaadhaa ijoolli isin dura kutanii jedhama dureen ajaa'iba ajaa'iba. Haadha Gaalib haadha Ahmad Ilaahi umurii kanaan madrasaan baay'ee dinqisiifata. Umurii kanaan waggaa meeqa guutuu waggaa 4 ol kan ta'u madrasaa kana keessa jiraatanii kan qara'aa turan ta'eera. Maashaallah. فتتفضل مسرورا ومأجورا. هذا مختار إسانا ما قرآن قرآن كارس اتئانو ما شاء الله قرآن ساني ربي لسان الرها جالته اتئان سران وان أجاهبات كثير وان أجاهبة كم بيد دبرات بيو يوكو أسل إيتم ملين أرقدم ما نلاد وانتا أكمت سنيقل وانا جاهب ربي واتاتي وكليو كمو درقوتنا أنو كنا إسادو إبرا جراچو مدرسة إبرا جراچو إيرانو بار مسجد هند إبرا جراچو دان درقون كينيا باي إنو گمچيسن إجانو جبسن واتاتوتا درقوتا شبابوتا مكو مجراتو منجري إبسون بيكو كنو كان بكات الله أكبر كان بكات حمزة فادل وكلين في براديتو تكبير تكبير جوجنا تشيلسي لا في مانشستر يرتبر ريزكان قرآن أملو وانتان قرآن أفملو وكم أجاهبا والله jalqabaa kaasee hojii jiru yaadaanis qalbiidhaan hojii jiru wallahi talee seergeen gaddaati asuma jiru jechuudha. Hundi isaan giddisiisee miti kanaafuu baattu isaanii mala jechuu malannee tura ijoollee kun sira waancaa jaallatti bakka waancaa kennamuufii qaba jedhee bara. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر. ما شاء الله. تقولي وانا جايبا نكابا أرسا كفلني أمري تلكينياتي أفتني مو كان تطبيقا عملي يقولوني أجر سيسان تقولي سادجرا إنسان يسوكو حكمة توفيق حكمة توفيق تكبير تكبير رحمة نجيف رحمة نجيف ما شاء الله تكبير تكبير حكمة نجيف حكمة نجيف sagantaan kan keenya gara xumuraatti dhiyaataa jira. Maashaallah kabajaaran gara teessoo keessanitti nu deebi'aa jenna. Takbiiraan nu deebisa.
ተክቢር አላሁ አክበር ለማብቃት ሰበብ ስትሆን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል ኪዳን በተግባር እያየን ነው። እሱ ምንድነው? ወለዚነ ጃሃዱ ፊና ለነህዲየነሁም ሱቡለና። እነዚያ በእኛ መንገድ የሚታገሉ ሰዎችን እስልምናን ለማስፋፋት እውቀት ያልደረሰበት ቤት እውቀትን ለማድረስ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ለነህዲየነሁም ሱቡለና መንገዳችንን እመራቸዋለን ብሎ አላህ ቃል ገብቷል ወንድሞቼ። ስለዚህ ሰየብሉጉ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገና መጀመሪያ ላይ መካን እያሉ እንዳይሰግዱ ሲከለከሉ ለምን አላህን ታመልካላችሁ ተብሎ የተለያዩ መከራ፣ ስቃይ፣ እንግልት ሲደርስባቸው አላማቸውን አላህ እንደሚያሳካላቸው ጠንቅቆ ያውቁ ነበርና ሰየብሉጉ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ዛሬ እንሰግድበትን ቦታ ብናጣም ዛሬ ሃይማኖት መብታችን ባይከበርም ኢንሻአላህ ይህ እስልምና ቀንና ሌሊት የደረሰበት ቦታ ይደርሳል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ልክ እንደዛው እህታችንም ንያዋን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያሳካላት ነው። ከዚህ በላይ እንዳሰበችው እንዳከደችው ትልቅ ኮሌጅን ከፍታ እህቶቻችን ቁርአንን ሐፍዘው አቂዳን ተምረው ተውሂድን ተምሮ እስልምናን ተምሮ ለዓለም የሚበረከቱ አላህ እስልምናን የሚያስፋፉ ልጆችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያውጣላት እያልኳችሁ እኔ እዚህ በዛሬው ዕለት ተሰብስበን ያለን አባቶች አለን፣ እናቶች አለን፣ ልጆች አለን፣ ወጣቶች አለን። ሰው ለእስልምና እየለፋ ነው። ሰው በሚችለው አቅም ለእስልምና የሆነን ነገር እያበረከተ ነውና እኛስ እህታችንን ለመርዳት እኛስ እህታችን ጎን ለመቆም ከዛሬ አንስቶ መከፈል ያለበትን መስዋዕትነት ከፍለን ወጣቶች ዛሬ ዋንጫ ተሸልማችኋል፣ ነገ የውመል ቂያማ ከኸዲጃ ጎን ቁማችኋል ተብላችሁ ከዛችኛዋ ከእናታችን ኸዲጃ ጎን የምትቆሙ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያርጋችሁ። እውቀት ያለን ሰዎች በእውቀታችን፣ ገንዘብ ያለን ሰዎች በገንዘባችን፣ ሰዎች ሐሳብ ማፍለቅ የምንችል ሰዎች ደግሞ በሐሳብ ከዚህ መድረሳ ጎን ልንቆም ይገባል። ጠንክሩ፣ በርቱ፣ ተበራቱ ለማለት ነው ኢንሻአላህ። ብዙ እናቶች ዛሬ ቁርአንን ሲቀሩ በጆሮአችን እየሰማን ነው። ቅድም መቶ ሱረቱል መርየምን የቀራልን ወንድማችን አይነል በሲር ነው። እሱ ነው የታወረው። አማርኛ ማንበብ እንችላለን፣ ኦሮምኛ ማንበብ እንችላለን፣ እንግሊዝኛ ማንበብ እንችላለን። እህቶቼ የአላህን ከላም የአላህን ንግግር ቁርአንን ለማንበብ ጊዜ አጣን። ወለቀሰርና القرآن للذكر فهل من مدكر ኢለላህ ቁርአንን አገራውት አቀለልኩት። ቁርአንን ለማሐፈዝ ከተፈለገ በአመት የ50 ዓመት እናቶች የ60 ዓመት አዛውንቶች ቁርአንን ለመቅራት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አግርቶላቸዋል። ስለዚህ ወጣቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ አባቶች ሁላችንም ቁርአን ለመቅራት የአላህን ከላም ለማንበብ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስን ለማንበብ ጊዜ ይኑረን። 10 ዓመት ሰግደናል፣ 20 ዓመት ሰግደናል፣ 5 ዓመት ሰግደናል። እስከ ዛሬ ድረስ የፋቲሃን ትርጉም አናቅም። እስከ ዛሬ ድረስ አታህያት ትርጉም አናቅም። እስካሁን የፋቲሃን ትርጉም የማናቅ ሰዎች፣ እስካሁን የአታህያቱን ትርጉም የማናቅ ሰዎች እህታችን አቂዳ ሹሩጥ ሰላት ሳይቀር ተውሂድ ሳይቀር አቂዳ ሳይቀር የተለያዩ ትምህርቶችን እያስተማረች ነውና ከእህታችን ጎን ቁመን እንማር። ልጆቻችንንም ወደዚህ መድረሳ እንላካቸው፣ እናስቀራቸው። በዛሬው ዕለት ልጆቻችሁ ቁርአንን ቀርቶላችሁ የተመረቁ ልጆች፣ እናቶች፣ አባቶች እንኳንም አላህ ሰጣቸው። እንኳንም ዛሬ ቁርአንን አፍዞ
ያለኩም ዛሬ ልጆች ቁርአንን ቀርተው ተደርሳቸዋል። ነገ የውመል ቂያማ ደግሞ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊ ሩኡሲል ኸላኢቅ ፍጥረታቶች በአጠቃላይ በተሰበሰቡበት አርደል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጆች አይቶት የማያውቁትን ሽልማትን አላህ ወላጆችን ይሸልማቸዋል። በዛን ሰዓት እናትና አባት አላህን እንዲህ ብሎ ይጠይቃሉ፣ አላህ ሆይ እኔ እኮ ለዚህ ደረጃ የሚያበቃ ኸይር ስራ መልካም ስራ የለኝም። ለመሆኑ ምን ሰርቼ ነው ለዚህ ደረጃ የበቃሁት? ምን ሰርቼ ነው ለዚህ ሽልማት በሚጠይቁበት ሰዓት አላህ እንዲህ ብሎ ይመልስላቸዋል፣ ቢአኽዚ ወለዲኩም አልቁርአን ልጃችሁ ቁርአንን በመያዙ ምክንያት ልጃችሁን ቁርአን ስላስቀራችሁ ለዚህ ሽልማት ተዳረጋችሁ። ልጃችሁን ቁርአን ስላሳፈዛችሁ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ደረጃ አጎናጸፋችሁ ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይልሰላችኋል። አልቁርአኑ ሁጀቱን ለከ አው ዐለይከ ይላል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቁርአን ወይ መስሉ ወላ ምን ይሰራለን? ያ የማያልቀውን ቅልብ ገና ለዘላለም አብሪ ይጠብቀናልና ለቁርአን ለእስልምና ለመማር ሐዲስን ለመማር ጊዜ ይኑረን። እኔ በተናገርኩት እናንተ በሰማችሁ ተጠቅመን ነገ የውመል ቂያማ القرآن قرآننا والصوم يشفعان للعبد يوم القيامة نجي يوم القيامة باريون يامال دالو النبي عليه الصلاة والسلام فيقول القرآن قرآن بلو إلال منعته نوما ጌታዬ ሆይ ለሊት እንቅልፍን እንዳይተኛ ከልክዬው ነበር፣ አይተኛም ነበር። እኔን ነው የሚቀራው፣ እኔን ነው የሚያነበው ብሎ ቁርአን ነገ የውመል ቂያማ አማላጅ አላሉ ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ጾምም ነገ የውመል ቂያማ አማላጅ ይሆናል አሉ። ለተከበረው የረመዳን ወር፣ ለተከበረው የቁርአን ወር፣ ለተከበረው የተራዊህ ወር አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰላም አድርሶን ረመዳንን ደርሰን ጾመን ነገ የውመል ቂያማ የቁርአንና የጾምን ሸፋዓ ከሚያገኙ ሰዎች አላህ አድርገን። አላህ እዚህ ቦታ እንደሰበሰበን እዚህ ቦታ እንዳቀማመጠን ነገ የውመል ቂያማ አርሽ ጥላ ስር ያቀማምጠን። ነገ የውመል ቂያማ ፍርድ እንላችኋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።